الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المسجد المبارك فنسألكم اجتمعنا وإياكم أن يوفقنا وإياكم لحسن الاستماع ويوفقنا لاتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات، ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويهدينا إلى أقوم الصراط، صراط المستقيم، صراط الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وهدي قلبي بحديث سيدنا محمد وآله وبعد. Alhamdulillah Abdullah bin Abdurrahman untuk husnul istima' dapat mendengarkan dengan baik dan diberikan taufik kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perkataan, di dalam perbuatan dan di dalam keyakinan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang mendengarkan dengan baik kemudian diikuti dengan pengamalan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kita untuk berjalan di jalan yang benar, shiratal mustaqim, yaitu jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد حث النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الاجتماع ونهى عن التفرق، لأن في اجتماع الأمة قوة وفي التفرق ضعف، فبني الإسلام على الاجتماع لا على التفرق. فلهذا كان الخروج عن الجماعة، عن جماعة المسلمين، من كبائر الذنوب. وندب لنا الجماعة في الصلوات الخمس، جعلها من أهم المهمات ومن أقرب القربات، فقد قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد ب27 درجة. حتى قال: لقد هممت أن آمر رجلا يؤم بالناس فأخذ رجالا وأذهب إلى بيوت قوم يتخلفون عن الجماعات فأحرق عليهم بيوتهم. فلهذا كانت الجماعة أمرها عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم في شدة الخوف في الجهاد في سبيل الله لم يصلي منفردا، بل صلى جماعة مع أصحابه، والعدو أكثر منهم في العدد والعدد، لكن الإيمان في القلوب، والقوة القوة الإيمانية قبل القوة البدنية، قوة الإيمان. فما انتصر أصحاب النبي على أعدائهم وهم قلة إلا بقوة الإيمان وباجتماعهم على قلب واحد ومحبتهم لبعضهم البعض. هنا كانت القوة كامنة، لا في العدد والعدد. النصر من الله، العدو الظاهر والعدو الباطن، نفسك وشيطانك وهواك. وإذا غرست محبة الدنيا في قلبك فتلك هي العدوة العظيمة، العدوة الكبيرة، فلا تنفع معك بعد ذلك موعظة واعظ ولا تذكرة مذكر. Dan Nabi SAW telah menghimbau kepada kita tentang perkumpulan, menganjurkan terhadap perkumpulan dan melarang terhadap bercerai-berai. Karena di dalam berkumpul di situ terdapat kekuatan,
dan di dalam bercerai-berai di situ terdapat kelemahan. Oleh karena itu dibangun ini Islam atas dasar perkumpulan. Dan al-khuruj al-jamaah جماعة المسلمين مجتمعين على واحد ووقفة بين المسلمين. keluar dari kelompok seorang muslim karena terjadi fitnah di situ termasuk daripada paling besarnya dosa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya salat dalam keadaan berjamaah itu termasuk paling dekatnya hal-hal yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan paling pentingnya hal-hal yang paling penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah mengungguli salat sendiri dengan 27 derajat. Di dalam riwayat yang lain 25 derajat. Dan di dalam hadis yang lain Nabi pernah berkata, jika dan aku memiliki keinginan tatkala semua orang berjamaah, aku keluar daripada masjid dan aku mendatangi orang-orang yang tidak ikut serta berjamaah, aku akan membakar rumah-rumah mereka. Menunjukkan tentang keagungan perkara berjamaah, khususnya sholat berjamaah. Tatkala di dalam perang dan telah berkecamuk itu perang, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan sholat di dalam keadaan berjamaah dengan ketentuannya di kitab fikih. Di dalam perang yang telah berkecamuk, Nabi dan sahabat-sahabatnya tetap melaksanakan sholat dalam keadaan berjamaah. Padahal tatkala itu musuh sangat banyak melebihi kaum muslimin, lebih banyak dalam segi pasukan, jumlah pasukan, dan lebih banyak dalam segi lengkapnya peralatan perang. Akan tapi mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekuatan imannya, karena kuatnya iman mereka, dan berkumpulnya mereka atas satu hati, atas hati yang satu, dan saling cintanya mereka satu sama lain antara sesama muslim. Dan begitulah terjadinya kemenangan. Karena apa? Bukan karena kekuatan fisik, bukan karena jumlah yang banyak, bukan karena peralatan perang yang lengkap, akan tapi kemenangan mereka karena kekuatan iman mereka, karena berkumpulnya mereka atas dasar cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Akhirnya kemenangan tatkala perang tadi didapatkan oleh kaum muslimin. Dan begitulah tatkala seorang menghadapi musuh orang-orang kafir, dan sama seperti itu tatkala seorang menghadapi musuh dirinya sendiri, yaitu hawa nafsunya. Hendaknya dia memerangi daripada hawa nafsunya, sehingga hawa nafsunya tadi tunduk, bukan malah tidak manfaat baginya nasihatnya orang yang menasihati atau pengingatnya orang yang mengingatkan. لما رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعضهم قد تخلف عن صلاة الجماعة في العشاء، فقال لو علم أنه سيحصل سمينا، عظما سمينا، أي مكان أكل زين، لما تخلف عنها. بعضهم تخلف عن صلاة العشاء في الجماعة، قال لو علم أنه سيجد سمينا، عظما سمينا، أي طعام جيد، ما بيتخلف عنها. كما هو شأن بعض الناس في المناسبات التي فيها طعام ما حد يتخلف. ليه؟ لأجلهم عباد البطون، ما يعبدون خالق الظهور والبطون،
إنما يعبدون البطون. إذا بيعطيهم طعام جاءوا تبع البطن، فيعبدون لأهوائهم ويعبدون لشهواتهم. وإنما العبادة العظيمة التي تخالف فيها هواك وشهوتك، كلما شقت العبادة على النفس كان فيها الأجر أعظم من الله سبحانه وتعالى. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى صلاته في جماعة فقد ملأ نحره عبادة. صلاته في جماعة ملأ نحره عبادة. قال: لو علم أنه سيجد سمينا أي عظما سمينا أكلا جيدا لما تخلف عنها، علامة أنه يتخلفون بسبب الجوع. لا 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 لا، لو علم إنسانا، وقلنا له شوف اليوم لو قيل الإنسان اليوم صلاة الصبح بيوزع nasi kuning sama daging kambing atau sama daging sapi. هل أهل هذه الحارة بيتخلف أحد منهم عن الحضور أم كلهم بيحضرون؟ أو قيل إن هناك سيفرق على كل من يصلي صلاة الصبح في جماعة بيعطى 1 juta. هل بيتخلف أحد منهم أم بيعذرون؟ لو قدرت هذا قلت ولو كان كذا ولو بن فأنت معذور حينئذ. ولكن لو قدرت أن هناك مال أو طعام جيد لن تتخلف فأنت من عباد الأموال ومن عباد البطون لا من عباد عالم الظهور والبطون سبحانه وتعالى. Tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat sebagian orang dia tidak mengikuti sholat berjamaah Isya, akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika saja mereka mendapatkan لو علم أحدهم أنه يجد عند صلاة الجماعة عظما سمينا، عظما يعني ليس العظم يعني لحما جيدا أو مال أو نحو ذلك، هل بيتخلف أم لا؟ لم يتخلف. قال النبي محمد لو علم ذلك، علامة أنه ليس به عذر. نعم، قال حتى لو كان وزعوا 1,000,000 أو أكثر أو طعام ما بقدر نأخذ، معذور. لا، لو كان في مال في طعام بيحضر، علامة أنه ليس له عذر أو يختلق الأعذار من لا شيء. Tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat sebagian orang tidak mengikuti sholat berjamaah Isya bersama beliau kemudian berkata, seandainya saja mereka ini yang tidak ikut serta bersama kita untuk sholat Isya berjamaah, jika mereka mendapatkan daging yang gemuk, mendapatkan makanan enak ataupun harta, tatkala seorang tadi ikut serta dalam sholat Isya berjamaah, apakah mereka tetap akan meninggalkan untuk sholat berjamaah bersama kita? Jika mereka tetap, maka berarti mereka memiliki udzur. Akan tetapi jika mereka mendapatkan itu kemudian mereka hadir, seandainya ada hal-hal seperti itu kemudian mereka hadir, berarti mereka termasuk orang yang
berjamaah, meninggalkan ikut serta berjamaah dengan Nabi tanpa adanya udzur, karena mereka orang yang beribadah kepada Allah dengan hawa nafsu mereka. Mereka hanya menghambakan hawa nafsu mereka. Dan perkara melawan hawa nafsu ini termasuk ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Acap kali ibadah itu lebih berat kepada hawa nafsu, kepada diri seseorang, itu pahalanya lebih besar bagi seorang tadi. Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya yang lain, siapa orang yang sholatnya itu dalam keadaan berjamaah, dia melaksanakan sholatnya dalam keadaan berjamaah, maka niscaya Allah akan memenuhi sungainya dengan ibadah, dengan tulisan pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Sa'id bin Musayyib قال ما أذن مؤذن منذ 20 سنة إلا وأنا في المسجد مستعد للصلاة مستعد للعبادة. لهذا كانت الطهارة قبل دخول الوقت أفضل من الطهارة بعد دخول الوقت للاستعداد للعبادة، استعداد في دخول حضرة الله، لأن الصلاة حضرة من حضرات الله، فينبغي للمؤمن أن يعظم تلك الحضرة. يقول سيدي محمد بن واسع ما أشتهي من الدنيا إلا ثلاث: أخا صالحا إن اعوجيت قومني. إذا أيد مفعل الشر قال إيه انتبه، إن لم تتركه أتركك. قومني قال لا تفعل هذا، هذا خطأ، لا تفعل هذا ظلم. ذكرني فأقامني على الصراط المستقيم. هذا الأخ الصالح. وإذا نسيت شيئا من الخير ذكرني. هذا الأخ الصالح يعينك على الخير وينهاك عن الشر. إذا وجدته فتمسك به وعض عليه بالنواجذ، فإنه عزيز الوجود في هذا الزمان. الأمر الثاني: قوتا من الرزق يساق إلي حلالا من غير منة ولا تبعة لأحد. الأمر الثالث: صلاة بين يدي الله بجماعة يكتب لي فضلها ويذهب عني وسواسها. أدخل في الصلاة، أشتهي أن أدخل في الصلاة ولا يكون في قلبي أحد سوى الله سبحانه وتعالى، أشتهيها، يكتب لي أجرها ويذهب عني وسواسها. لأن صلصة الشيطان ما يتركك تصلي لله أبدا. أول ما تحب الله أكبر يقول لك اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا. كل البرنامج اللي بتسويه حقك يذكرك إياه بالصلاة. لماذا؟ لأجل أن تخرج من الصلاة بلا صلاة، كما قال حبيب الله ومصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يكتب للمرء من صلاته إلا ما عقل فيها. منهم من يخرج من صلاته ب50%، برافو برسين. منهم من يخرج من صلاته ب90%، منهم من يخرج من صلاته ب10%.
منهم من يخرج من صلاته بلا صلاة والعياذ بالله، لأن الشيطان وسوس له من أولها إلى آخرها، فجسمه في الصلاة أو في المسجد لكن قلبه يتجول في الأسواق ويتجول في الأفكار، قلبه لما والمرء حيث قلبه لا حيث جسمه. فإذا كنت أنت في المسجد وقلبك يلهو ويلعب خارج المسجد فأنت خارج المسجد، وإذا كنت وأنت في بيتك وقلبك معلق بالمسجد فأنت في المسجد، وإن كنت في البيت تقول أخواني في المسجد وأنا ما أستطيع الخروج، أنت في المسجد وإن كنت في بيتك، لأن المرء حيث قصده لا حيث جسمه. Sayyidina Sa'id Ibnul Musayyib beliau mengatakan tidak pernah seorang muadzin yang adzan mengumandangkan adzannya selama 20 tahun kecuali aku telah berada di masjid, menunjukkan bahwasanya beliau telah siap sebelum masuk waktunya sholat. Karena memang bersuci sebelum masuknya waktu sholat itu lebih afdal, lebih utama daripada bersuci setelah masuknya waktu sholat. Dan sholat itu adalah hadrah min hadratillah, termasuk salah satu sarana seseorang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sayyidi Muhammad bin Wasa. Kemudian Sayyidi Muhammad bin Wasa beliau mengatakan, aku tidak memiliki selera daripada dunia kecuali 3 perkara. Yang pertama, seorang saudara yang selalu mengingatkanku, menolongku terhadap kebaikan, sehingga tatkala aku sedang lalai, dia selalu mengingatkanku dan menolongku di dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika aku lupa akan suatu hal, dia selalu mengingatkanku. Dan itu adalah seorang yang langka, sangat langka. Oleh karena itu, jika kita menemukan saudara seperti itu, teman seperti itu, maka hendaknya kita memegang dia dengan sekuat-kuatnya. Udda 'alaiha bin nawajid. Kita gigit dia dengan gigitan yang kuat, dengan gigi geraham. Maksudnya kita betul-betul jangan sampai kita lepaskan sama sekali orang tersebut, karena orang tersebut adalah sangat langka, khususnya di zaman ini. Yang kedua, kata Sayyidi Muhammad Ibn Wasi, aku tidak menyukai daripada dunia kecuali 3. Yang pertama tadi adalah yang telah disebutkan. Yang kedua adalah makanan pokok daripada rezeki pemberian Allah yang telah digiring untukku tanpa adanya minnah, tanpa adanya ungkit-ungkitnya seseorang, tanpa adanya merasa berjasa bagi seseorang. Begitu saja hartanya, rezekinya tadi, makanan tadi digiring kepadanya dan tanpa adanya rasa berjasa kepada seseorang itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, sholat dalam keadaan berjamaah. Sholat berjamaah.
صار ثلاث. نعم. صلاة في جماعة يرفع عني سهوها ويكتب لي أجرها أو يذهب عني وسواسها. يذهب عني وسواسها. يرفع عني سهو وسواسها ويكتب لي فضلها. مش واضح. أحسن بلا ميكروفون أحسن. أحسن. Yang ketiga daripada tiga perkara yang disukai oleh Muhammad bin Wasid daripada perkara dunia adalah sholat dalam keadaan berjamaah yang diangkat dari was-wasnya dan ditulis bagiku pahalanya. Sholat yang dalam keadaan tanpa adanya disisipi oleh kelalaian, was-was dari syaitan, dan diterima oleh Allah sehingga pahalanya dicatat di sisinya. Yang tatkala itu seseorang sholat tadi tidak ada di hatinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya fokus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia sholat dalam keadaan berjamaah khususnya. Karena syaitan itu tidak mungkin membiarkan Anda sholat dalam keadaan khusyuk. Dia akan selalu, syaitan akan selalu mengingatkan Anda pada segala sesuatu yang melalaikan Anda daripada sholat. Dia akan mengatakan, coba ingat ini, coba ingat itu. Bahkan semua susunan acara yang dia miliki, dia akan susun itu, dia akan atur itu malah di sholat, dibantu oleh syaitan. Seluruh acaranya pada hari itu akan dia atur di dalam sholat tadi karena gangguan daripada syaitan di dalam sholat tadi. Agar apa? Tujuannya apa syaitan tersebut melakukan hal demikian? Agar seseorang itu keluar daripada sholat tanpa sholat. Karena Nabi SAW bersabda, la yuktabu lil mar'i min sholatihi illa ma aqala fiha. Tidaklah ditulis dari seseorang sholatnya kecuali kadar yang dia khusyuk di dalamnya, kadar yang dia sadar di dalamnya. Berapa persen sholatnya itu ditulis pahalanya? Ada yang mungkin 50%, ada yang mungkin 90%. Berbeda setiap orangnya, tergantung kadar di mana dia khusyuk di dalamnya. Terkadang ada orang yang keluar daripada sholat tanpa adanya sholat sama sekali. Karena syaitan itu memasukkan waswas kepada dia dari awal mulai dia sholat sampai akhir. Syaitan berupaya untuk memberikan dia waswasnya, gangguannya. Bahkan dia akan masuk dalam sholat sedangkan pikirannya terbang kemana-mana. Pikirannya berlalu-lalang di pasar, di tempat ini, di tempat mana-mana. Karena seseorang itu haitsu qalbi, haitsu qasdi, la haitsu jismi. Seseorang itu tergantung di mana hatinya, bukan di mana tubuhnya berada. Kadangkala seseorang tadi ada di rumah, akan tapi dia pada hakikatnya selalu ditulis berada di masjid. Kenapa? Karena hatinya selalu terikat dengan masjid. Dan sebaliknya, kadangkala seseorang itu berada di masjid, akan tapi dia pada hakikatnya berada di pasar atau di rumah. Karena apa? Karena hatinya terikat di sana. Karena seseorang itu tergantung hatinya, tergantung di mana letak hatinya dan di mana letak tujuannya, bukan tergantung letak tubuhnya. Sayyidina Abu Ubaidah
عامر بن الجراح أحد العشرة المبشرين بالجنة. أما قوما صلى بهم إمام أبا عبيدة عامر بن الجراح، أما قوما صلى بهم إمام. فبعد أن سلم من الصلاة قال ما زال بي الشيطان آنفا ما زال بي الشيطان آنفا حتى أراني أني أفضل من غيري لا أؤم أحد بعد اليوم. ليش؟ الشيطان وسوس لي أنك أفضل من غيرك أنت، كما هو شأن كثير من الناس إذا قام يتكلم أو يدعو إلى الله أو يعظ الناس ظن نفسه أفضل من الذين يعظهم، فالأولى له أن لا يعظ الناس ولا يخطب في الناس. أو لأن من رأى نفسه أفضل من أحد أو أن له فضلا على أحد فقد بعد عن وصف التواضع وقرب من وصف الكبر الذي يبغضه الله ورسوله، وبعد عن وصف المحبوب عند الله وعند رسوله أو وصف التواضع. فمن ظن أن له ذلك، وهذا من أحد العشرة المبشرين بالجنة أبا عبيدة عامر بن الجراح، فلا أم أحدا بعد ذلك أبدا. فمن رأى في نفسه شيئا من هذا فليهذبها يؤدبها. يقول سيدنا الحسن البصري قال لا تصلوا خلف رجل لا يختلف إلى العلماء، لا يحب أن يجلس بين يدي العلماء. إذا جاء عالم بيسوي درس خرج هو من الباب، لا تصلوا خلفه هذا، لأنه الذي لا يحب الجلوس بين يدي العلماء لا خير فيه. وأئمتكم رسل بينكم وبين الله كما قال النبي محمد، فإن الله أول ما ينظر إلى الإمام فإن وجد فيه خيرا قبلهم بواسطته، وإلا نظر إلى المأمومين الصف الأول فإن وجد أحد فيه خيرا قبلهم به، وإذا نظر إلى الصف الثاني ثم الثالث فإن لم يجد في الجماعة كلهم واحد فيه خير، كلهم قلوبهم متعلقة بغير الله سبحانه وتعالى، قبلهم الله ببركة الاجتماع. لهذا كانت الجماعة لها الأجر العظيم. يقول سيدنا حاتم الأصم مرة فاتتني الجماعة فجاء أعز أصدقائي أبو إسحاق يعزيني، يقول لي واحد بس عزاني ليس المصاب من فارق الأحباب إنما المصاب من فاته الثواب. ففرحت منه عندما عزاني في فوات الجماعة، واحد عزاني، وإذا مات لي ابن لعزاني آلاف بل عشرات الآلاف. لماذا؟ لأن الناس صاروا مصيبة الدين عندهم أهون من مصيبة الدنيا. فإنه لو أعطى ولده مال ساتوجوته وأضاعه لأدبه وغضب عليه، ولو فاتته صلاة أو صلوات لما غضب عليه، لأنه أب ظالم. مصيبة الدنيا عنده أشد من مصيبة الدين. وكان عليك أيها المؤمن أن تعكس في القضية،
فتكون مصيبة الدين أشد عندك من مصيبة الدنيا. من يعزي حاتم الأصم؟ أبو إسحاق البخاري. أبو إسحاق البخاري. البخاري. Sayyidina Abu Ubaidah Amir bin Jarrah salah seorang yang diberi kabar gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan masuk surga. Salah seorang 10 orang-orang yang diberi kabar masuk surga, yaitu Sayyidina Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Pernah suatu ketika beliau sholat bersama suatu kaum dan menjadi imam. Akhirnya setelah beliau sholat, beliau mengatakan, masih saja syaitan itu mengganggu aku tadi, sehingga aku merasa melihat pada diriku aku lebih afdal daripada yang lainnya. Kenapa? Karena dia sholat dengan menjadi sholat dengan kaum tadi dalam keadaan imam, sehingga syaitan mengganggunya dan membuatnya merasa bahwasanya dia lebih afdal daripada yang lainnya. Dan begitulah terkadang sifatnya sebagian orang, sifatnya banyak orang. Mungkin tatkala ceramah, mungkin tatkala khutbah, dia melihat dirinya seakan-akan sudah hebat gitu, tidak melihat orang yang lainnya lebih rendah dari dirinya. Dia merasa dirinya itu lebih afdal dari yang lain dan merasa dia memiliki keutamaan lebih dari orang lain. Maka orang yang seperti itu telah jauh daripada sifat yang dicintai Allah dan dicintai Rasulullah, yaitu sifat tawadhu, sifat rendah hati, dan dia telah dekat dengan sifat sombong. Dan begitulah tatkala Sayyidina Abu Ubaidah Amir bin Jarrah merasa demikian, sedangkan beliau siapa? Orang yang dikabarkan salah satu dari 10 orang yang dikabarkan oleh Nabi dengan kabar gembira masuk surga, dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Sayyidina Abu Ubaidah Amir bin Jarrah bertekad untuk tidak mengimami sholat sama sekali setelahnya. Untuk apa? Untuk mendidik hawa nafsunya, untuk mendidik hawa nafsunya tadi. Ada kalimat la tusalli khalfa rajulin yajlis baina yadayhi. Sayyidina Al-Hasan Al-Basri. Dan Sayyidina Al-Hasan Al-Basri pernah berkata, janganlah engkau sholat di belakang orang yang tidak mau duduk dengan ulama. Orang yang tatkala datang ke masjid sholat, kemudian ada pengajian, dia keluar. Yang lainnya hadir pengajian, dia keluar sendiri. Enggan untuk duduk dengan ulama belajar. Kata Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, jangan engkau sholat di belakang dia. Jangan engkau makmum menjadi makmum di belakang orang yang semacam itu. Karena imam itu Al-a'immatu rusulun bainakum wa bain Allah. Karena imam itu adalah utusan-utusan kalian untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi perantara
tatkala imam tadi memiliki sholat yang baik, maka Allah memandang sholat tadi dan menerima sholat yang lainnya. Jika imamnya tadi sholatnya tidak baik, maka Allah memandang sholatnya orang-orang yang ada di shaf awal. Jika ada dari mereka yang sholatnya baik, maka Allah menerima darinya dan menerima semua orang yang berjamaah dengannya. Dan begitulah seterusnya. Jika tidak mendapati di shaf awal sholatnya yang baik, dilihat di shaf kedua. Tidak ada di shaf ketiga. Sehingga Allah tatkala mendapatkan salah seorang yang sholatnya baik, Allah menerima sholat semuanya. Satu berjamaah, satu orang kelompok berjamaah, semuanya tidak ada yang baik sholatnya. Semuanya hatinya terikat dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka tetap Allah menerima sholat mereka. Karena apa? Karena berkah berkumpulnya mereka untuk melaksanakan sholat, yaitu melaksanakan sholat dalam keadaan berjamaah. Berkah berkumpulnya mereka itu, berkah sholatnya dilakukan dalam keadaan berjamaah, Allah menerima sholat mereka semua, berkah berkumpul tadi. Maka dari sini kita pahami bahwasanya sholat dalam keadaan berjamaah ini termasuk, dan berkumpul ijtima itu termasuk sesuatu yang agung, sesuatu yang penting yang harus kita perhatikan. Dahulu pernah suatu ketika Sayyidina Hatim Al-Asam يعني هو يتخلف عن الجماعة أو سيدنا حاتم الأصم يتخلف عن الجماعة. مرة فاتته جماعة مرة من المرات. Pernah suatu ketika Sayyidina Hatim Al-Asam suatu kali pernah ketinggalan sholat berjamaah. Bukan keterusan, cuma sekali aja, satu kali daripada kebiasaannya. Sayyidina Hatim Al-Asam tertinggal sholat berjamaah. Akhirnya beliau memiliki saudara fillah, saudara karena Allah atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abu Ishaq Al-Bukhari. Tatkala mendapatkan Sayyidina Hatim Al-Asam ini terlewat salah satu kali di dalam berjamaah tadi, Sayyidina Abu Ishaq Al-Bukhari datang menjenguk Sayyidina Hatim Al-Asam dan berbela-sungkawa. Ini bukan karena anaknya meninggal, bukan karena kerabatnya meninggal, karena Sayyidina Hatim Al-Asam pernah satu kali meninggalkan sholat berjamaah. Akhirnya didatang, dijenguk itu di rumahnya dan diucapkan berbela-sungkawa kepada Sayyidina Hatim Al-Asam. Kemudian beliau mengatakan, alhamdulillah, saya memuji kepada Allah, saya bersyukur kepada Allah tatkala Sayyidina Abu Ishaq Al-Bukhari ini menasihatiku seperti itu. Tatkala dia berbela-sungkawa atasku karena musibah yang ada, musibah yang terletak pada agama. Karena sesungguhnya laisal musab man faragal ahbab, innamal musab man fatahu thawab. Karena sesungguhnya orang yang dapat musibah itu bukanlah orang yang berpisah dengan kekasih, akan tetapi seseorang yang mendapat musibah itu adalah orang yang tatkala dia terlewatkan pahala untuknya, dia terlewatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dialah pada hakikatnya orang yang mendapatkan musibah. Beda seperti orang pada kebanyakan orang pada zaman ini. Jika anaknya meninggal, dia dijenguk, diucapkan bela-sungkawa mungkin oleh banyak orang, 10 atau mungkin 10.000 orang.
akan tapi tatkala terlewatkan baginya, dia mendapatkan musibah pada agamanya, tidak ada yang berbelasungkawa kepada dia. Karena mereka, anggapan mereka meyakini bahwa mereka memiliki keyakinan bahwasanya musibah dunia di sisi mereka itu lebih agung daripada musibah agama. Padahal seharusnya bagi kita seorang mukmin, kita membalikkan permasalahan ini. Kita menjadikan musibah agama kita itu lebih agung daripada musibah dunia. Kalau salaf idza fatat ahad takbiratul ihram azzuhu 3 ayyam. Wa idza fatatuhu al-jamaah azzuhu 7 ayyam. Al-hasan على طاعة الرحمن. إذا فاتتهم الجماعة تكبيرة الإحرام كان السلف يعزون من فاتته تكبيرة الإحرام 3 أيام، ويعزون من فاتته الجماعة 7 أيام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى 40 يوما في جماعة لا تفوت تكبيرة الإحرام كتب الله له براءتين: براءة من النفاق وبراءة من النار. براءتين: براءة من النفاق وبراءة من النار. قال السلف إذا فاتته الجماعة 3 أيام يعزون من فاتته الجماعة أسبوع، ومن فاتته تكبيرة الإحرام 3 أيام. يعزون من فاتته تكبيرة الإحرام 3 أيام، ومن فاتته الجماعة 7 أيام. Para salafus saleh, para pendahulu kita yang soleh, mereka berkata, kami menjenguk orang untuk kita ucapkan, untuk berbelasungkawa bagi orang yang tertinggal takbiratul ihram selama 3 hari. 3 hari berturut-turut dia, atau tidak berturut-turut, selama 3 hari dia tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Mereka menjenguk orang tersebut dan berbelasungkawa, dan menjenguk untuk berbelasungkawa bagi orang yang 1 pekan selama 7 hari dia tidak sholat dalam keadaan berjamaah, 3 hari tidak bertakbiratul ihram bersama imam, dijenguk, dibelasungkawa. 7 hari dia meninggalkan sholat berjamaah, mereka juga menjenguk orang tersebut untuk diucapkan belasungkawanya. Mereka menganggapnya sebagai musibah yang agung. Nabi SAW bersabda, siapa orang yang melaksanakan sholat berjamaah, tidak tertinggal sholat berjamaah selama 40 hari tawaliyah, selama 40 hari berturut-turut, maka dia akan ditulis untuknya 2 bara'ah. لا تفوت تكبيرة الإحرام مع الإمام. Siapa orang yang 40 hari tidak tertinggal takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari secara berturut-turut, maka dia akan ditulis baginya 2 bara'ah, 2 pembebasan. Bara'atun minan nifaq, pembebasan diri dari sifat kemunafikan, wa bara'atun minan nar, dan pembebasan diri dari api neraka. سيدنا ميمون بن مهران خرج للصلاة في المسجد مرة، فلما وصل إلى المسجد قيل له إن الناس قد انصرفوا، قد انخلطت الجماعة، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون.
لفضيلة هذه الصلاة أفضل عندي من ولاية العراق، وكان صاحب ولاية. يعني فوات الجماعة علي مصيبة أكثر. لو فاتتني ولاية العراق ما حزنت عليها، ما هو لاشتغلت بالانتخابات وتفوتني فصيلة الجماعة، لا، الولاية خطبت لولاية العراق كلها، إقليم كبير من أقاليم المسلمين. هذه مصيبتي في فوات الجماعة أعظم. لو فاتتني ولاية العراق لما حزنت عليها. واليوم ناس يشتغلون بالانتخابات، بل عمال تفوتهم الجماعات والصلوات، قالوا نحن نشتغل في الانتخابات، ولكن ما بالوا برضا رب البريات، ورالوا برضا مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لأنهم قد سكروا بمحبة الدنيا. يقال أن يوم القيامة يحشر ناس وجوههم كالكوكب الدري، تقول لهم الملائكة ما أعمالكم؟ قالوا كنا إذا سمعنا الأذان لا يشغلنا شيء غير الصلاة، نقوم للطهارة وللصلاة. ثم يحشر ناس وجوههم كالأقمار، فتقول لهم الملائكة ما عملكم؟ فتقول الأول كالكوكب الدري، كوكب الدري. ما أعمالكم؟ قالوا إذا سمعنا الأذان لا يشغلنا شيء عن الصلاة. ثم تحشر جماعة آخر وجوههم كالقمر، يقول لهم الملائكة ما أعمالكم؟ قالوا كنا نتطهر قبل دخول الوقت. ثم تحشر جماعة وجوههم كالشمس أضواء وأبهر، فتقول لهم الملائكة ما عملكم؟ يقولوا لا يؤذن إلا ونحن في المسجد. فلهذا كان نورهم أعظم. فالله الله عباد الله، احرصوا على الثواب، فإنه لا يتبعك في قبرك إلا العمل الصالح. وأما المال والعيال فإنهم والأهل يرجعون عنك، والذي يدخل معك في قبرك هو العمل الصالح. فمن تاب إلى الله وآمن وعمل صالحا أولئك الذين يوفقهم الله للأعمال الصالحات، أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، إنهم استقاموا على الإيمان واستقاموا على التقوى حتى الممات يغفر الله لهم ما مضى ويغفر لهم ما هو آت. فاستقم على التقوى حتى الممات، فإن عمر الدنيا قصير وعمر الآخرة طويل. فالقبر إما حفرة من حفر النيران، وإما روضة من رياض الجنان. فاعمل لنفسك، لا تكن مثل البهيمة لا تدري ما يفعل بها. لو علمت البهيمة أنها ستذبح في يوم ما لما نبت لها شحم في جسمها، فكيف بك أيها الإنسان وأنت على يقين في يوم من الأيام ستفارق الحياة، في يوم من الأيام ستسأل. فاسأل، هل عندك جواب عندما تسأل بين يدي الله؟ الله يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال ومحاسن الأخلاق، فإنه لا يوفق لأحسنها إلا هو. ويوفقنا وإياكم لطاعة الرحمن، ويوفقنا وإياكم لاتباع حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في جميع الأحوال وفي جميع الأفعال والأقوال يا رب العالمين، بجاه نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Sayyidina Maimun bin Mahran pernah suatu ketika keluar untuk pergi menuju masjid. Kemudian didapati orang-orang telah bubar dari masjid, bubar sholat. Setelah selesai dari sholat dan bubar dari masjid, kemudian dikatakan kepada beliau, wahai Maimun bin Mahran, ini telah selesai jamaah di masjid, semuanya telah bubar. Maka beliau sangat bersedih dan mengucapkan inna
lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dapatnya aku sholat di masjid, aku tidak tertinggal di masjid ini untuk melaksanakan sholat, itu lebih baik daripada aku menjadi pemimpin, aku mempunyai kekuasaan di Irak. Irak adalah suatu daerah yang besar, suatu negara yang besar tatkala itu. Jika tidak tertinggalnya aku untuk sholat berjamaah di masjid itu lebih baik bagiku daripada aku memiliki kekuasaan di wilayah Irak seluruhnya. Bukannya malah dia sibuk dengan pemilihan, dia sibuk dengan pencoblosan, akhirnya dia meninggalkan sholat berjamaah atau tertinggal dari sholat berjamaah, atau bahkan bukan yang ikut serta di dalam pemilihan pekerjaannya, karena mereka tidak mempedulikan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya peduli pada ridhonya manusia, yang mana mereka telah mabuk dengan kecintaan kepada dunia. Diriwayatkan, dikatakan kelak di hari kiamat ada seseorang yang wajahnya seperti bintang-bintang yang bersinar. Maka kemudian ditanyakan, siapa mereka? Kemudian mereka mengatakan, kami adalah orang yang tatkala kami mendengar azan, kami langsung bergegas untuk melakukan taharah, wudu, dan akan melaksanakan sholat, bersiap untuk melaksanakan sholat. Kemudian dikatakan kepada orang yang wajahnya seperti rembulan, siapa mereka? Akhirnya mereka mengatakan, kami adalah orang yang tatkala waktu كالقمر يعني هنا قبل الوقت قبل الوقت وكالشمس يؤذن وهم في المسجد، يؤذن وهم في المسجid. Nah, dan dikatakan terhadap seseorang yang wajahnya kelak di hari kiamat seperti rembulan. Siapa mereka? Kemudian mereka mengatakan, kami adalah orang yang bersuci sebelum masuknya waktu sholat, sudah mempersiapkan sholat sebelum masuknya waktu sholat. Kemudian ada kelompok yang ketiga yang wajahnya bagaikan matahari yang lebih terang lagi. Maka dikatakan kepada mereka, siapa? Akhirnya mereka menjawab, kami adalah orang yang tatkala muadzin itu azan, kami telah berada di masjid. Kami telah mempersiapkan persiapan sholat jauh sebelumnya. Tidaklah muadzin itu azan kecuali kami telah berada di masjid. Maka kata beliau, hendaknya kita memperhatikan, kita semangat untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, karena harta dan keluarga itu akan meninggalkan kita. Kelak tatkala kita dibawa ke kuburan, harta dan keluarga kita akan meninggalkan kita setelah itu. Akan tapi menetap menemani kita amal soleh yang kita lakukan di dunia, pahala yang kita tuai, pahala yang kita kerjakan di dunia, maka kita akan tuai kelak di barzakh dan kelak di akhirat. Wa man taba ila Allah wa 'amila 'amalan shalihan ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Dan barang siapa orang yang bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal amal soleh kebaikan, maka merekalah orang
yang akan diganti oleh Allah kejelekan-kejelekannya dengan kebaikan-kebaikan. Jika mereka terus pada keadaan demikian, istiqomah atas Islam, atas keimanan hingga mereka meninggal, maka mereka akan beruntung di barzakh dan mereka akan beruntung di akhirat kelak. Karena sesungguhnya umur dunia itu pendek, sedangkan umur akhirat itu adalah umur yang kekal, umur yang lama. Dan kuburan seseorang itu antara dia menjadi lubang dari lubang neraka dan antara dia menjadi kebun daripada kebun-kebun surga. Maka hendaknya kita beramal untuk diri kita, mempersiapkan hal itu. Janganlah kita menjadi seperti binatang yang tidak beramal soleh dan membiarkan begitu saja berlalu umur dunia ini tanpa adanya amal kebaikan. Ketahuilah Anda bahwasanya kambing, jika mereka tahu bahwasanya mereka akan disembelih, maka niscaya tidak mungkin tumbuh pada kambing tersebut daging sama sekali. Tidak akan gemuk daging itu jika mereka tahu bahwasanya mereka akan disembelih. Akan tapi mereka binatang, mereka tidak sadar. Maka janganlah kita menjadi seperti binatang yang tidak mempersiapkan apa yang akan terjadi kelak, daripada kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apakah kita memiliki persiapan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik agar dapat mempersiapkan kelak tatkala kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kita taufik untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perkataan kita, di dalam perbuatan kita, di dalam gerak-gerik kita sehari-hari. Kita menghidupkan sunnah-sunnah beliau sesuai daripada manhaj ajaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila ada pertanyaan dipersilakan, kata beliau. Ada pertanyaan atau tidak ada pertanyaan atau cukup? Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umri wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa shahadatan wa ba'da al-maut wa 'afwan 'inda al-hisab wa amanan min al-'adab wa jawazan 'ala as-sirat wa nasiban min al-jannah. warzuqna Allahumma an-nadhar ila wajhika al-karim bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. انصرنا وانصر سائر بلاد الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين على أعدائك أعداء الدين، واشغل الظالمين بالظالمين، ودمر الكافرين بالكافرين، وأخرجنا منهم سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء
وقال الحمد لله رب العالمين وسر الفاتحة صلاة الشرع والجماعة.